17 साल का तवील इंतजार खत्म हुआ। रावलपिंडी में पाक इंग्लैंड पहले टेस्ट का आगाज हो चुका है। इंग्लिश टीम की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान की जानिब से सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद का डेब्यू। पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड टेस्ट सीरीज ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई है। तो आज रावलपिंडी में टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रही है, जहां इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को बॉलिंग की दावत दी। इस मौके पर बाबर आजम का कहना था कि अगर वो टॉस जीतते तो पहले बैटिंग ही करते, जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना था कि पाकिस्तान टफ साइड है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, मैच के लिए एक्साइटेड हैं। तो इस मैच का आगाज हो चुका है। इस मौके पर कप्तानों की जानिब से गुफ्तगू भी की गई। इंग्लिश कप्तान कहते हैं कि विकेट बैटिंग के लिए अच्छी लग रही है, पाकिस्तान टफ साइड है, अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे, जबकि बाबर आजम कहते हैं कि अगर हम भी टॉस जीतते तो बैटिंग ही करते, पिच अच्छी नजर आ रही है, इंग्लैंड को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे, विकेट अच्छी है, शुरू के ओवर्स फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो देखना यह है कि आज का मैच किसके नाम रहता है। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज आज से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रही है, जहां पर इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को बॉलिंग की दावत दी है। इंग्लैंड की जानिब से विल जैक्स और लियाम लिविंगस्टोन टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं, जबकि आज पाकिस्तान की जानिब से 4 खिलाड़ी डेब्यू करेंगे, जिनमें सऊद शकील, हारिस रऊफ, मोहम्मद अली और जाहिद महमूद शामिल हैं। रावलपिंडी में टेस्ट सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया है। 17 साल का तवील इंतजार आज खत्म हो गया है। पाकिस्तानी सरजमीन पर हम पाक इंग्लैंड सीरीज देख रहे हैं, जो कि कुछ अर्सा पहले ख्वाब लगती थी, लेकिन अब ये ख्वाब हकीकत बन चुका है। 17 साल का तवील इंतजार आज खत्म हुआ। इंग्लिश टीम ने टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग का फैसला किया है। सियासी मैदान से खबर देते हैं आपको। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि लिख लें, तहरीक इंसाफ के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इस्तीफे नहीं आएंगे। कराची में यौम तासीस के जलसे से खिताब में उनका कहना था कि नाकाम तरीन मार्च के बाद डर कर भाग गए, इस्तीफे देना चाहते हैं तो दें, पीपल्स पार्टी डरने वाली नहीं, मुकाबले के लिए तैयार हैं। मुखालिफ से कहते हैं कि नफरत की सियासत बंद करो, इंतशार का सियासत बंद करो। हर गैर जमहूरी साजिश में यही सिलेक्टेड लोग साथ थे। अवाम के हकूक सलब करने में, आमराना निजाम नाफिज करने में। आज जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए। अपना गरी चोरी को छुपाने के लिए धमकियां दिया जा रहे हैं। पहले तो अब आप हमारे इस्तीफे लेने आए थे, खुद अपने इस्तीफा देने शुरू कर दिए, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है, ये कठपुतली, ये सिलेक्टेड। अब लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अपना नाकाम तरीन मार्च कामयाब मार्च तो सिर्फ जियाले ही कर सकते हैं। सिलेक्टेड निकलता है तो मार्च नाकाम ही होना था और नाकाम ही रहा। अदम एतमाद के वक्त भागा था ना, याद है आपको? वैसे ये पिंडी से भाग निकला और ये शोशा छोड़ा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कठपुतलियों से नहीं डरती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिलेक्टेड ड्रामाबाज से नहीं डरते। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हकीकी आज़ादी का नारा महज ठोंग, वफाकी हुकूमत गिराने की बातें करने वाले अपनी ही 2 हुकूमतें गिराने का ऐलान कर गए। इस्तीफे दे या कुछ और करें, डट कर मुकाबला करेंगे। मिसट्रस्ट जो है वो इमरान खान के जहन में है।
کیونکہ وہ اس کرسی کے ساتھ اور اس اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنا چاہتے ہیں جس کے لیے وہ اس طرح کی آفرز کریں اور اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے، گورنر سے، وزراء سے آئین شکنی کرائیں، کیونکہ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے اقتدار کو سنبھالا جائے۔ اور آج کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا فرمان ہے۔ جو آپ کی حرکتیں ہیں اور آپ لوگوں کو قائد اعظم کے فرمان بتاتے ہیں، آپ وہ شخص جو جمہوری ذہن رکھتے ہی نہیں، ہیٹ سپیچ کرے، جو لوگوں پہ الزامات لگائے جھوٹے، کیا قائد اعظم کا یہ فرمان تھا؟ اس لیے آپ بھاشن مت دیں۔ اب آپ لانگ مارچ سے بھی فارغ، اور جو فراغت ہے اس میں آپ 2 کام ضرور کریں۔ ایک، جتنے توشہ خانہ کے آپ نے تحائف ڈکلیئر نہیں کیے ان کو ڈکلیئر کریں، کہ آپ نے ایک کیس کرنا تھا کیونکہ آپ کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا گیا ہے۔ تو وکلا کی مشاورت کو میرا خیال ہے 3 ہفتے ہو گئے ہیں، اور 3 ہفتے کے اندر اندر آپ وہ کیس کر کے اپنا جواب جمع کریں۔ اب ملک میں صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یہ ملک میں افراتفری چاہتے ہیں، یہ ملک میں تقسیم چاہتے ہیں، یہ نہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو انفنشڈ ایجنڈاز ہیں وہ مکمل ہوں۔ اسی طرح اگر آپ آئے تھے وفاقی وزیر اعظم سے استعفیٰ لینے، تو حقیقی آزادی کا تو جو جنازہ نکلا ہے وہ ساری پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ یہاں آئے تھے وفاقی حکومت گرانے، اپنی 2 حکومتیں گرا کے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں، کیونکہ کیوس چاہتے ہیں۔ آپ نے جو کرنا ہے کریں، ہم ہر طرح کی ایونچویلٹی کے لیے تیار ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ، وزارت داخلہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ تو سپریم کورٹ میں عمران خان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ، وزارت داخلہ کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کل سماعت کرے گا۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اور حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے اور لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 7.5 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی تاریخ میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ فیصلوں کا اعلان وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کیا۔ کی پرائس 235 میں 30 پیسے، نو چینج برقرار رہے گی۔ پیٹرول کی قیمت 224 میں 80 پیسے، کوئی تبدیلی نہیں، برقرار رہے گی۔ کیروسین آئل کی قیمت 10 روپے کی کمی کے ساتھ 181 روپے 83 پیسے ہو جائے گی، ابھی 191 روپے 83 پیسے ہے۔ اسی طرح لائٹ ڈیزل آئل کی جو قیمت ہے اس وقت وہ 186 روپے 50 پیسے لیٹر ہے، 7.5 روپے کی کمی کے ساتھ وہ 179 وہ کل 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک قیمتیں ہوں گی۔ دوسرا جو اہم سبجیکٹ ہے آج کے حوالے سے، آج 30 نومبر ہے، رات 12 بجے تک ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ڈیٹ تھی، تو اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں 15 دن کی مزید توسیع کر دی جائے، یعنی 1 دسمبر سے 15 دسمبر تک اس میں توسیع کی جا رہی ہے۔ بیرونی سرمایہ کاری میں گراوٹ، ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی، زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان کے کریڈٹ ڈیفالٹ کے خدشات کا مسلسل اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ کریڈٹ ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے اور پاکستان اس صورتحال سے کیسے بچ سکتا ہے؟ اس پر دیکھیے اسلام آباد سے مدثر علی کی رپورٹ۔ گزشتہ کئی روز سے پاکستان کے کریڈٹ ڈیفالٹ کی خبریں زیر گردش ہیں۔ کیا واقعی پاکستان تیزی سے کریڈٹ ڈیفالٹ کی جانب بڑھ رہا ہے؟ سیاست دان ہوں یا معاشی ماہرین، ہر ایک کی زبان سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن کریڈٹ ڈیفالٹ ہے کیا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ معیشت کی اصطلاح میں اگر کوئی بھی ملک بیرونی کرنسی میں حاصل قرض واپس نہیں کر سکتا، قرض کی ادائیگی میں تاخیر کر رہا ہے، بانڈز کی میچورٹی کے لیے ذخائر دستیاب نہیں، یا پھر بانڈز میچور ہونے پر منافع کی شرح ادا نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے کہ خزانہ خالی ہونے کی وجہ سے وہ ملک دیوالیہ یا کریڈٹ ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ یوں بانڈز میں سرمایہ کاری کرنے والے انویسٹرز کو خدشہ ہوتا ہے کہ بانڈز میچور ہونے پر حکومت انہیں رقم کی ادائیگی نہیں کر پائے گی۔ لیکن کریڈٹ ڈیفالٹ ہوتا کیوں ہے؟
کیا وجوہات ہیں کہ حالات اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں؟ معاشی ماہرین کے مطابق بیرونی سرمایہ کاری میں گراوٹ کے ساتھ ترسیلات زر اور برآمدات میں کمی زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی کا سبب بنتی ہے، اور ایلسیز نہ کھولنے کے لیے بھی ڈالرز باقی نہیں رہتے۔ اگر کسی ملک کے پاس مناسب مقدار میں ڈالرز موجود نہ ہوں تو غیر ملکی قرضوں کی بروقت ادائیگی بھی ممکن نہیں رہتی۔ ایسے میں عالمی مالیاتی ادارے بھی قرض دینے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یوں قرضوں کی عدم ادائیگی کی صورت میں آپ دیوالیہ یا کریڈٹ ڈیفالٹ کی زد میں آ جاتے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام بھی ایک لازمی جزو ہے۔ ایسے میں سیاست دانوں کی جانب سے مسلسل ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے غیر ذمہ دارانہ بیان جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں۔ باہر کے بینکس، باہر کے سرمایہ کار، ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب 80% ایک ملک کی ڈیفالٹ کی رسک کا مطلب کہ وہ 80% چانس ہے کہ وہ اپنے قرضوں کی قسطیں واپس نہیں کر سکتے، تو یہ سارے پاکستان کے لیے لمحہ فکر ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق ایک سال پہلے پاکستان کے کریڈٹ ڈیفالٹ کے خطرات 5% تھے، جو بڑھ کر 90% سے زائد ہو چکے ہیں، جبکہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل بھی اپنے حالیہ آرٹیکل میں ان خدشات کا اظہار کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود وزیر خزانہ اسحاق ڈار پر امید ہیں کہ قرضوں کی ادائیگیاں بروقت ہوں گی، ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ نہیں۔ یہ جو افواہ ہے کہ جی اس کو بے پناہ اس کو یعنی سرکولیٹ کیا گیا ہے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ یعنی بہن بھائیوں کو یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وقت پہ یہ بانڈ ری پے ہوگا، اور اس میں کوئی کسی قسم کی تاخیر نہیں ہے، اور ہماری جتنی ادائیگیاں آنے والے ایک سال میں ہیں اس کا بھی جو ہے انتظام ان پرنسپل ہو چکا ہے۔ پاکستان کو آئندہ چند سالوں میں 8.8 ارب ڈالر کے یورو اور سکوک بانڈز کی ادائیگی کرنی ہے، جن میں 2 ارب ڈالر سکوک بانڈ جبکہ 6.8 ارب ڈالر یورو بانڈز شامل ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے 1 ارب ڈالر کے بانڈز کی 5 دسمبر سے ادائیگیاں شروع کرنا لازم ہے۔ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی 2.8 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ ترسیلات زر میں 6.3% اور بیرونی سرمایہ کاری میں 83% کمی ہوئی ہے۔ مرکزی بینک کے پاس بھی اب زر مبادلہ ذخائر صرف 7 ارب 95 کروڑ ڈالر تک رہ گئے ہیں، جو 1 ماہ کی امپورٹ بل کے برابر ہیں۔ یہ ذخائر کم سے کم 3 ماہ کی امپورٹ کے لیے ہونے چاہیے۔ نہ پاکستان نے ماضی میں ڈیفالٹ کیا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آئندہ بھی ڈیفالٹ کرے گا۔ ماضی میں تو صرف 400 ملین ڈالر تھے ریزرو ہمارے، اس وقت بھی تو ہم نے ڈیفالٹ نہیں کیا۔ آج تو تقریباً 8 بلین ڈالر ہے ہمارے پاس میں۔ اس خطرناک صورتحال کے باوجود بعض معاشی ماہرین کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کے 3 ارب ڈالر ڈپازٹ، آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر، عالمی بینک سے 50 کروڑ ڈالر، سعودی عرب کی سرمایہ کاری اور دوست ممالک سے قرض ری شیڈیولنگ کے باعث پاکستان کریڈٹ ڈیفالٹ سے بچ سکتا ہے۔ دوست ممالک کی جانب سے مالیاتی امداد ہو یا کوئی اور عارضی بندوبست، ماہرین کی اکثریت یقین رکھتی ہے کہ ڈیفالٹ سے تو ہم بچ جائیں گے، لیکن ملک کی معیشت کو پائیدار اور مستحکم بنانے کے لیے ایسی طویل مدتی پالیسیاں بنانا ہوں گی جن کے تسلسل کو یقینی بنایا جا سکے۔ کیمرامین خالد گردیزی کے ساتھ مدثر علی رانا، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اور اگر بات کی جائے کرسمس سیزن کی تو یہ امریکہ یورپ میں سب سے بڑا شاپنگ سیزن کہلاتا ہے۔ پچھلے سال صرف امریکہ میں 850 ارب ڈالر ریٹیل سیل ہوئی۔ ماضی میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بھی کرسمس سیزن پر بڑھ جاتی تھی، لیکن ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اب اس پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ نعیم قیصر رپورٹ کر رہے ہیں۔ تہوار اور کاروبار کا چولی دامن کا ساتھ، کرسمس دنیا کا ایک بڑا تہوار اور اس سے بھی بڑی کاروباری سرگرمی کا باعث۔ صرف امریکہ میں پچھلے کرسمس سیزن میں 850 ارب ڈالر کی ریٹیل سیل۔ دنیا بھر کی صنعتوں اور تاجروں کی طرح پاکستان کے ایکسپورٹرز بھی تہواروں پر اچھا کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس بار کرسمس پاکستانی ایکسپورٹرز کو مایوس کر گئی۔ سال 2020 میں پاکستان کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 15.3 ارب ڈالر رہیں۔ 2021 میں 25% اضافے کے ساتھ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کا حجم 19.3 ارب ڈالر تک پہنچا۔ 2021 پاکستان نے کرسمس سیزن کے لیے جولائی سے اکتوبر تک 6.2 ارب ڈالر کی ٹیکسٹائل مصنوعات برآمد کی۔ اس سال کے انہی 4 ماہ میں 1.34% کمی کے ساتھ 5.9 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہو سکی۔
सिर्फ अक्टूबर की बात करें तो पिछले साल इस माह में 1.6 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हुई। इस साल अक्टूबर में एक्सपोर्ट 15.23% कमी के साथ सिर्फ 1.3 अरब डॉलर रही। इस वक्त LSM मैं सेफली कहूँगा 50% से ज़्यादा उनकी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, या शिफ्ट अगर 2 थी तो 1 हो चुकी है। एक्सपोर्टर्स आर्डर्स में कमी की वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी दबाव, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और पैदावारी लागत बताते हैं। इस वक्त हमारे मुल्क में इनर अनस्टेबिलिटी है, वो भी सोने पे सुहागा बनती जा रही है कि वो किसी भी कस्टमर को यहाँ पे पाकिस्तान में आने से रोक रही है। तमाम सियासी जमातें जो हैं इस वक्त एक पेज पे नहीं हैं। हमारे मुल्क के हालात जो ख़राब से ख़राबतर हो रहे हैं, हमारे सियासतदानों को सबको एक पेज पर बैठकर मसाके मशद का जो है मामला वो तय होना ज़रूरी है। मौजूदा कारोबारी हालात की वजह से सनतें बंद हो रही हैं या फिर डाउन साइजिंग करके मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है। पहले तो यहाँ 3 शिफ्टों में काम किया जाता था, तो अभी तो एक भी नहीं पूरी शिफ्ट चलती। यहाँ पर इंडस्ट्री में कुछ 600-700 हज़ार काम लड़के करते थे, अब तकरीबन कुछ 100-150 लड़का जो काम कर रहा है। सनतकारों का कहना है कि फैटअप की ग्रे लिस्ट से निकलने पर बेहतरी की उम्मीदें थीं, लेकिन ये उम्मीदें भी पूरी नहीं हुईं, बल्कि हालात मज़ीद बिगड़ते दिखाई देते हैं। कमज़ोर मुल्की मईशत को एक्सपोर्ट में इजाफा करके ही सहारा दिया जा सकता है, जिसके लिए हुकूमत को कारोबार दोस्त माहौल पैदा करना होगा, जिससे बंद कारखाने चलने से मजदूर को भी रोज़गार मिलेगा। कैमरामैन अहमद अली के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। सबसे पहले सबसे तेज दुनिया न्यूज़ ने खबर की दुनिया में सफ़र के 14 साल मुकम्मल कर लिए। सियासत का जोड़ तोड़ हो या खेल का मैदान, मुल्की और बैनुल अक़वामी दुनिया में होने वाले तमाम मामलात से दुनिया न्यूज़ रखता है अपने नाजरीन को हर पल बाखबर। मुस्तनिद खबरें, तज्ज़िये और तबसरे दुनिया न्यूज़ की पहचान हैं। दुनिया न्यूज़ देखने वालों को 14वीं सालगिरह मुबारक हो। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होने को है, दुनिया न्यूज़ रखे सबसे पहले बाखबर, क्योंकि दुनिया तेज है। सबसे बेहतरीन तेज तरीन दुनिया न्यूज़, मुतहर्रिक, अंथक और तजर्बे से माला माल न्यूज़ टीम, मुस्तनद, मुनफरिद और अछूती खबरों पर अवाम का एतमाद। मकामी और बैनुल अक़वामी मीडिया पर भी दुनिया न्यूज़ की कवरेज के चर्चे। हर नए दिन कामयाबी और उरूज का सफर मुसलसल, तज्ज़िये और तबसरे दुनिया न्यूज़ की पहचान। मुल्क के मुमताज तरीन सहाफ़ी कामरान खान का मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रोग्राम, हालात हाज़रा के हर पहलू पर बेलाग तबसरों और तज्ज़ियों की वजह से मकबूल आम। फिल्म में बदतरीन सरकारी करप्शन का एक और वाक़या सामने आया है। मुबैना तौर पर हैदराबाद सक्खर मोटरवे का मंसूबा, जो पिछले 6 साल से तात्तुर का शिकार था, सिंध के 7 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स के बैंक अकाउंट्स में 1 साल पहले ही 15 अरब रुपए से ज़ायद की रकम मुंतकिल की। समाज, सियासत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात समेत अहम इशूज पर दस्तरस रखने वाले सीनियर और नामवर सहाफ़ी कामरान शाहिद भी दुनिया न्यूज़ की पहचान। असर हाजिर के कई मुमताज और नामवर तज्ज़ियाकार स्क्रीन की शानो शौकत बढ़ाते हैं। दीनो दुनिया साथ साथ जावेद अहमद गामिदी इल्म व हिकमत के मोती बखेरते हैं। अनीक अहमद भी पयामे सुबह के साथ लाते हैं इस्लाही पैगाम। इंफोटेनमेंट में हस्बे हाल का अलग ही मकाम। अजीजी हर दिल अजीज जिस रूप में ढलते हैं पसंद किए जाते हैं। मज़ाकरात का भी अलग ही अंदाज, सेलिब्रिटीज के साथ सियासत का तड़का, थिएटर के नामवर अदाकारों का भी साथ। और मज़ाकरात च इन्हां दी ट्रेंड लिश्क दी नजर आएगी। वो क्यों? तानू पता नहीं लगा? दुनिया न्यूज़ दी स्क्रीन HD हो गई जे। हाँ जी, ਇਹਦਾ मतलब है हुण मेरा वाल नजर आएगा।
ایوان सियासत में पल पल बदलती सूरत हाल हो या अदल के ऐवानों के बड़े फैसले, सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। आंधी आए या तूफान, जलजले और सैलाब जैसी नागहानी आफात, दुनिया न्यूज बना कौम के हर दुख दर्द का साथी। मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों का मामला हो या नजरियाती सरहदों का दिफा, दुनिया न्यूज ने निभाई जिम्मेदारी तमाम तर सहाफती इक़दार के साथ। भारत का कश्मीर के अलहदा तशख़्ख़ुस पर हो वार या कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, दुनिया न्यूज बना कश्मीरियों की आवाज। हालात की बेहतरीन अक्कासी पर कश्मीरियों ने किया इसका एतराफ़। LOC पर भारतीय शरअंगेजी हो या फजाई हदूद की नापाक जसारत, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का चकनाचूर होता हर भारतीय ख्वाब, दुनिया न्यूज ने रखा हर लम्हा बाखबर। आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इलेक्शन का मार्का, बल्दियाती नुमाइंदों का चुनाव, इलेक्शन नताइज में सबसे पहले सबसे तेज की रिवायत बरकरार। बलोचिस्तान के संगलाख पहाड़ हो या सिंध के तपते सहरा, पंजाब के मैदान हो या खैबर पख्तूनख्वा की दुश्वार गुजार बुलंदियां, दुनिया न्यूज का इलेक्शन कारवां पहुंचा वोट आपकी ताकत के पैगाम के साथ। अमेरिका के सदारती इंतखाबात में ट्रंप की शोला बयानी हो या बाइडन के जवाबी वार, सदारती मुबाहिसे हो या कांग्रेस पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के कंट्रोल की जंग, सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन में दिलचस्प और भरपूर तबसरों से रखा बाखबर। अमेरिका में नुमाइंदों ने दी पल पल बदलती सूरत हाल की हर वो खबर जिसकी थी दुनिया मुंतजिर। क्रिकेट के सनसनीखेज मार के कबड्डी में भारतीय सुरमाओं को धूल चटाते पाकिस्तान के शाहीन, स्नूकर में पाकिस्तान की ताजपोशी हो या स्क्वाश और टेनिस के उभरते सितारे, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी से दिखाया हर खेल का अलग और मुनफरिद जाविया। मेहनत, लगन और अनथक जज्बों का सफर जारी, दुनिया न्यूज रखेगा आपको सबसे पहले बाखबर। दुनिया, खबर की दुनिया, सबसे पहले बाखबर। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के 14 रोशन साल अपनी मिसाल आप। 2008 में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्चिंग के बाद से दुनिया न्यूज ने खुद को वक्त के बदलते तकाजों और जिद्दत से हम आहंग रखा। वर्चुअल टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक के कामयाब सफर से दुनिया न्यूज अपने हम असरों में मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखता है। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सबसे पहले दुनिया न्यूज पर। ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया के दरख्शां सितारे, दुनिया न्यूज के 14 रोशन साल, एक और संगे मील अबूर, वर्चुअल टेक्नोलॉजी, जदीद स्टूडियोज, नुमाइंदों और DSNGs के वसी नेटवर्क के साथ दुनिया न्यूज रहा सबसे आगे। वक्त बदला, टेक्नोलॉजी बदली, दुनिया न्यूज भी वक्त के तकाजों से रहा हम आहंग। स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन तक का कामयाब सफर, दुनिया की बेहतरीन तस्वीर सामने लाने के लिए दुनिया न्यूज लाया जदीद तरीन टेक्नोलॉजी। एक नया अंदाज, महारत और जिद्दत के साथ डिजिटल और रोशन कल का आगाज, दुनिया मीडिया ग्रुप का कमाल। जदीद वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम्प, ऑगमेंटेड रियलिटी और वो सब कुछ जिसकी दुनिया न्यूज से सबको तवक्को है, क्योंकि दुनिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में रहा अपने हम असरों से हमेशा एक कदम आगे। दुनिया, खबर की दुनिया। तो दुनिया न्यूज की 14वीं सालगिरह पर मुल्क भर में शहर शहर रंगारंग तकरीबात हुई, सालगिरह के केक भी काटे गए। दुनिया न्यूज की 14वीं सालगिरह पर बड़े छोटे शहरों में रंगारंग तकरीबात, सालगिरह के केक काटे गए। कसूर में दुनिया न्यूज ऑफिस में तकरीब हुई, डिप्टी कमिश्नर, सदर डिस्ट्रिक्ट बार और शहरियों ने शिरकत की। फूलनगर में खुसूसी तकरीब के दौरान साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल ने केक काटा। ननकाना साहब में साबिक वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह और डिप्टी कमिश्नर ने केक काटा।
चूनिया में सहाफती तंजीमों के जेर एहतमाम सालगिरह की तकरीब हुई। पाकपतन के DP ऑफिस में तकरीब हुई। मांगा मंडी के मकामी होटल में केक काटा गया। टोबा टेक सिंह में दुनिया न्यूज के जिले ऑफिस में सालगिरह की तकरीब हुई। वजीराबाद में पंजाब कॉलेज में शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। चिन्योट में सालगिरह तकरीब में जिले अफसरान, ताजरों और वकला ने शिरकत की। भावनगर TMA हॉल में केक काटा गया। जिमखाना बिहाड़ी में होने वाली तकरीब में MNA ताहिर इकबाल चौधरी मेहमान खुसूसी थे। DJ खान में डिप्टी कमिश्नर ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। तलागंग में दुनिया न्यूज के मकामी ऑफिस में तकरीब हुई। नवाब शाह के मकामी हॉल में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा। कंदकोट प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब में डिप्टी कमिश्नर और SSP मेहमान खुसूसी थे। नौशहरा प्रेस क्लब में शमे जलाकर केक काटा गया। जिला खैबर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बोलान में कलवाड़ हाउस भाग में दुनिया न्यूज की सालगिरह का केक काटा गया।